ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे तुला राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर तुला राशि बा तुला लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे तुला राशि राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे तुला राशि पंचम स्थान रे राहु अछंती, षष्ठ स्थान रे शनि अवस्थान करछंती, नवम स्थान रे बृहस्पति एवं शुक्र अवस्थान करछंती। अगस्त 21 तारिख रे शुक्र दशम स्थान को चलन करिवे। दशम स्थान रे रवि एवं बुध अवस्थान करछंती। 17 अगस्त रु रवि एकादश स्थान रे अवस्थान करिवे। एकादश स्थान रे केतु अवस्थान करछंती एवं द्वादश स्थान रे मंगल अवस्थान करछंती। एहा थिला अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे तुला राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या अछि एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहछंती तबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। ताको देखंतु एवं ए सबरो प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। आसंत जानिबा तुला राशि रे व्यक्ति मानकर अगस्त 2025 रे स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि रे अधिपति ग्रह शुक्र नवम स्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु स्वास्थ्य भल रहिबो। शनि षष्ठ स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती एवं बृहस्पति नवम स्थान रे एवं रवि दशम स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती, तेणु शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्ति रे स्थान। धनाधिपति मंगल द्वादश स्थान रे बा व्यय स्थान रे अछंती, तेणु अगस्त 2025 रे आपणकर व्यय बढ़िबो। आय ठारू प्रत्येक क्षेत्र रे व्यय बढ़िबो, तेणु करी अजथा खर्च उपरे कंट्रोल रखिबा पई चेष्टा करिवे। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे अछंती। षष्ठ शनि शुभ अटंती। राहु मध्य शनिकर राशि कुंभ राशि रे थिबारु शुभ फल प्रदान करिवे, तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे समय भल रहिबो। नवम स्थान रे बृहस्पति अछंती एवं आपणकर पंचम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य रहउछि, तेणु टेस्ट बा एग्जामिनेशन रे भल रिजल्ट करिवे। उच्च शिक्षा पई जदि चेष्टा करथिबे तबे कृतकार्य निश्चय हेबे। संतान मानकर मध्य अगस्त 2025 बहुत भल रे जीवो। स्वास्थ्य भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे। माता पिता सहित संपर्क मध्य सेमानकर भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क पंचमाधिपति शनि षष्ठ स्थान रे शुभ अछंती। शुक्र मध्य नवम स्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु लव रिलेशनशिप दृष्टि समय भल रहिबो। पंचम रे राहु थिबारु संपर्क रे डिस्टर्बेंस सृष्टि हेबार संभावना रहुथिले मध्य बृहस्पतिंकर दृष्टि रहुथिबारु सेपरि किछि असुविधा हेबो नाही। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा वैवाहिक जीवन स्थान। सप्तमाधिपति मंगल द्वादश स्थान रे अवस्थान करुछंती। आपणकर वैवाहिक जीवन रे अगस्त 2025 रे सामान्य डिस्टर्बेंस देखा देई पारे। छोट छोट कथा रे अननेसेसरी आर्गुमेंट बा लड़ाई झगड़ार परिस्थिति सृष्टि होई पारे। याको अवॉइड करिया पई चेष्टा करिवे। निज वचन एवं व्यवहार उपरे कंट्रोल रखिया पई कि चेष्टा करिवे। समय भलरे जीव। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति बुध दशम कर्म स्थान रे अवस्थान करछंती। भाग्य स्थान रे बृहस्पति एवं शुक्र अवस्थान करछंती, तेणु भाग्य दृष्टि समय भल रहिबो। जेउ कार्य आपण करिवे सेथिरे सफल निश्चय हेबे। कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिवे। पितांकर स्वास्थ्य भल रहिबो एवं पितांक ठारू मध्य साहाय्य सहयोग मिलिबो। धर्म कार्य प्रति आग्रह बढ़िबो एवं दूर स्थान को भ्रमण करिवार योग मध्य रहिबो। कर्म क्षेत्र चाकरी बा क्यारियर
ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ମନକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ 2.5 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବକ୍ରି ଚାଲିଥିବାରୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଏଫର୍ଟସ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରବି ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶେଷ 15 ଦିନ ଆୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଆୟ, ଲାଭ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଘାତ 12 ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 15, 33, 42, 51 ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗ୍ରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।